करुणामयी कल्याणमयी मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त मात्र प्रेमी भाई बापा माने मो संयुक्ता प्रधान आमे गला अध्याय जो कपाल शास्त्री दिव्य दर्शन कथा कहते किभली भाव समग्र पंडिचेरी सहर को से दिव्य आलोकर स्तंभ घेरी रही आउ से दिव्य आलोकर स्तंभ दर्शन कलापर से मातृ सहस्रा नाम बड़ी लिखि जहाँ आम आज समस्ते पाठ करूँ ता पूर्व भी से लिखि ललिता सहस्र नाम पुणी उमा सहस्र नाम लिखि एभली भाव अनेक मुक्त आत्मा माँ को निर्वाचित आत्मा पार्षद माने आसी जो मानकर अनुभव अनुभूति आमको माँ श्रीविंद को जानिबारे बहुत साहाय्य करे से भली अमल किरण जड़े माँ श्रीविंदर अनुगत साधक थिले 104 वर्ष पर्यंत से बंची आश्रम नर्सिंग होम रे तांकर गोटे साक्षात्कार थाए साक्षात्कार रे पचराही जे आपण बहुत काम व्यस्त रहती किंतु देखा जाए समाधि पाखे आप घंटा घंटा धरिकी बसी रुहती खाली खाली एते समय कौन पाई बसी रोते सेठू अमल किरण कहते मु खाली खाली बसी रोली खाली खाली मु केबे भी बसी रहू नथली मु सही समाधि को सही महासमाधि को चाही चाही मु अनेक प्रश्न करुथली ना खाली प्रश्न करुथले तार उत्तर ना उत्तर मध्य मु पाउथली इभली से साधक थिले श्री अरविंद जितेबाला देह त्याग करिसेंती 1950 मसीहा डिसेम्बर 17 तारिख रे से माँ को प्रश्न करुचंती माँ प्रभु तो स्थूल देहरे नहांती प्रभु थिला बेले मु मोर लेखा गुड़ी को तांको दउथली से देखुथिले ताको करेक्शन करुथिले एबे तो से स्वदेहरे नहांती मोर से लेखा को किए संशोधन करिबा माँ कहउचंती तुम्हें आगुरी जिमिति करुथिल ठीक सिमिति करिवो ना आगुरी तो मु ताको हाथ को बढ़ाई दउथली ना एबे तुम्हें समाधि को बढ़ाई दबो ना आगुरी से निज हाथ रे ताको करेक्शन करुथिले माँ कहउचंती एथर से तुम हृदय रू करेक्शन करिवे वास्तविक किति उच्च चेतनार साधक तांकर किभली भाव रे परम प्रभु बा दिव्य जननी सहित चेतनायुक्त हो तांकर जीवन को से अतिक्रांत करिसेंती चंपकलाल कथा को जीवा सेई पवित्र दिन 1940 मसीहा फेब्रुआरी 2 तारिख पृथ्वी आध्यात्मिक इतिहास रे यह एक सुवर्ण दिवस बोली ताको कहाजिबो से दिन स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध हो गला यही शुभ दिनटी यही देव मुहूर्तटी चंपकलाल जन्मदिन हूँ फेब्रुआरी 2 तारिख 1940 मसीहार कथा चंपकलाल पाखे बेसी समय न था से सब बड़े सेवारे व्यस्त माँ श्रीविंद सेवारे व्यस्त जन्मदिन पाखे आसी भावुं मु कौन उपहार देवी कौन निवेदन करी माँ को पाखरे मोर जन्मदिन रे यह भाविकी से दीटा फूल तैयारी करछंती गुटे होची श्वेत पद्म गुटे होची लाल पद्म दीटा जाक पद्म को लेकिन आंकी सारला परे से खूब सुंदर भाव में छवि आंकुले छवि आंकी सारला परे माँ को लेकिन समर्पण करछंती माँ मो जन्मदिन रे तुम पई उपहार माँ ताको देखी बहुत खुशी हो जाइछंती कहउछंती बहुत सुंदर हेची आउ एटा मु तुमको उपहार दूची तुम्हें रख चंपकलाल कहउछंती ना माँ मु तुमको एटा देइछि मु केमिति एटा को फेरी नै पारिबी मु याको नै पारिबिनी
ସେଇଠୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ କହିବି। ଏହା ଶୁଣିକି ଚମ୍ପକଲାଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ। କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ତଳେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ କହିବ ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ଲାଲ ପଦ୍ମ ତଳେ କିଛି ଲେଖିବ। ମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫୁଲ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଇଟା ଉପହାର ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ତଳେ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଲାଲ ପଦ୍ମ ତଳେ ଲେଖେ। ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଚାହିଁକି ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ତଳେ ଲେଖିଲେ ଅଦିତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତାପରେ ଲାଲ ପଦ୍ମ ତଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ମା ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଲ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଅବତାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ତାପରେ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ତଳେ ଲେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଶ୍ରୀମା। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏଇ କଥା କେବଳ ଆଦ୍ୟା ଅଦିତ୍ୟା ପରମା ଜନନୀ ଆଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଏଇ ଧୂଳି ମାଟି ଧରଣୀରେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ, ଜଣେଇ ଦେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସିଂହ ସେବକ ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନରେ। କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଚମ୍ପକଲାଲ। ମା କହିଲେ ଏହାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ବା ଏଇ ଲେଖାକୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ଲଗ ତିଆରି ହେଲା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସରେ। ପଦ୍ମଫୁଲର ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ମା ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଆଉ ଲାଲ ପଦ୍ମର ନିହିତାର୍ଥ ଏ ଜଗତବାସୀ ଜାଣିଲା। ଆଉ ମା କରୁଣାମୟୀ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଇ କଥା ପରମପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଅବତାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ଏଇ ଘଟଣା କେବଳ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅଭାବନୀୟ ଏହି ଭାଗବତ କରୁଣା ତାକୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବା, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର କରିପାରିବା, ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିପାରିବା, ମହାସମାଧି ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ହେଉ ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ହେଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିବା, ହୃଦୟର ଗୋପନ ଗହରରୁ ସେଇ ଗୋପନ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରୁଥିବା, ଅହରହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହେଉ ମନର ଦୁଃଖ, ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ଜଣେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।